حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ کتاب کا نام تذکرۃ الاولیاء، کیونکہ ذمہ دار اسٹیج ہے، مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، ادھر ادھر کی بات کر کے نہیں جا سکتا۔ کتاب کا نام تذکرۃ الاولیاء، لکھنے والے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نشاپور ایران کے اندر آج بھی آپ کا شاندار مزار موجود ہے، شیخ فرید الدین عطار کا۔ اور ہمارے سید خواجہ غیاث الدین صاحب ابھی عنقریب اسی مزار پر حاضری دے کر آئے ہیں۔ وہ شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں تقریباً 800 سے 900 برس پرانی کتاب ہے، آج کل کی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کا، ان کی تعریف میں لکھتے ہیں حضرت فضیل بن ایاز اور سر سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے زمانے کے دو بہت بڑے بزرگ، جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مبارک کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت سر سکتی نے فرمایا، دیکھو دیکھو مرد مشرق آ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ دیکھو دیکھو مرد مشرق آ رہا ہے۔ حضرت سر سکتی نے فرمایا، حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ یہ آنے والا صرف مرد مشرق نہیں ہے بلکہ یہ مرد مغرب بھی ہے۔ گویا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی حکومت صرف مشرق تک نہیں چلتی بلکہ مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت چلا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت کے بہت بڑے بڑے علماء اور فقہا اور صفہا آپ کے نام کی دہائی دیا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، کتاب کا نام تذکرۃ الاولیاء، صفحہ نمبر 148، 49، 50 آپ پڑھ کر دیکھیں کیا شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ نہ جانے کتنے حج کیے۔ ایک سال جب آپ حج پر گئے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے قریب لیٹے ہوئے آپ نے ایک صدا سنی کہ دو بات کرنے والے بات کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا خواب تھا، تھوڑی سی بیداری تھی، تھوڑی نیند تھی، تھوڑے جاگ رہے تھے۔ آواز سنی حضرت عبداللہ بن مبارک نے، اور آواز کس کی تھی؟ دو فرشتے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حج پر گئے ہوئے تھے، حج سے فارغ ہو کر خانہ کعبہ کے قریب میں لیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے آواز سنی، فرشتے بات کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے، اس سال کتنوں نے حج کیا؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اس سال 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس محفل میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی حاضرین ہیں، اہل اسٹیج ہوں یا سننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اور اس واقعہ کی نسبت سے سبھی کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج بیت اللہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت عبداللہ بن مبارک خانہ کعبہ کے قریب لیٹے ہوئے ہیں۔ فرشتے نے پوچھا کتنے حاجی تھے؟ جواب ملا 6 لاکھ حاجی تھے۔ دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے حج کتنوں کا ہوا؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے ان میں سے ایک کا بھی نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بھی اسی حج میں تھے، حیران اور پریشان رہ گئے، اگر کسی کا حج نہ ہوا تو اے عبداللہ تمہارا بھی حج کہاں ہوا ہے؟ فوراً اٹھے اور سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ دونوں کی گفتگو پھر سنی۔ فرشتے نے پوچھا کسی کا تو حج ہوا ہوگا؟ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ آئے تھے، ان میں سے کسی کا نہ ہوا۔ ایک جو حج پر نہ آیا اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جو حج پر نہ آیا اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ بڑا پیغام آج آپ کو دے رہا ہوں، اور اگر یہ دل میں آپ نے اتار لیا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ لوگ سوچتے ہیں نا خالی نمازیں پڑھتے رہو، سجدے میں پڑے رہو، یہی عبادت ہے، خالی رمضان کے روزے رکھتے رہو، یہی عبادت ہے، خالی حج کرتے رہو، یہی عبادت ہے۔ حج کو تو لوگوں نے ایک طرح سے نمونہ بنا دیا ہے کہ جب تک 1000 2000 مالائیں نہ پہن لے،
जब तक 100-200 घरों में दावतें ना खा ले कि इतनी तबीयत बिगड़ जाए कि हज पे जाने का नंबर ही कैंसिल हो जाए, तब तक उसका पेट नहीं भरता, बल्कि चाहता है खूब मेरी दावतें होती रहें। और हज से आने के बाद खुदा ना खास्ता किसी ने नाम लेकर पुकार दिया अब्दुल्ला भाई या अब्दुल रज़ाक भाई, तो उसकी तो मुसीबत आ गई। हाजी क्यों ना लगाया, मैं हज करके आया हूँ। अरे नादान वो नमाजी जो पंचगाना नमाज पढ़ता है, कभी नहीं कहता कि मुझे नमाजी कहा जाए, फिर हाजी क्यों कहता है कि मुझे हाजी कहा जाए, क्यों कहता है कि मुझे हाजी कहा जाए। लोगों ने एक शेवा बना लिया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जब सुना 6 लाख का हज ना हुआ, एक का हुआ, और किसका हुआ कि जो हज पर पहुंचा ही नहीं उसका हुआ, और जो 6 लाख पहुंचे उनका ना हुआ। बड़ी हैरत ज़दा होने की बात थी, ताज्जुब की बात थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक सुन रहे हैं, फरिश्ते बात कर रहे हैं। फरिश्ते ने पूछा वो कौन है जिसका हज हुआ है? जब 6 लाख का नहीं हुआ तो उसका नाम बताओ। ये सुनने की बात है, उसका नाम बताओ कि किसका हज हुआ है। क्या किसी नमाजी का हुआ है, परहेजगार का हुआ है, इबादत गुजार का हुआ है, टोपी लगाने वाले का हुआ है, अमामा सजाने वाले का हुआ है, कुर्ता पजामा पहनने वाले का हुआ है, या जुब्बे वाले का हुआ है? हज किसका हुआ है? तो एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को जवाब देता है, ना वो नमाजी, ना वो हाजी, ना वो टोपी वाला, ना वो जुब्बे कुब्बे वाला, ना वो अमामे वाला, फिर कौन है? वो मोची है, दूसरों के जूतों की सिलाई करता है। हज पे ना आया लेकिन अल्लाह ने उसका हज कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। आज लोग जरा सी बात में सामने वाले को तो कुछ नहीं समझते, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है, जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, ये कुछ नहीं जानता। जो कुछ जानते वो हम जानते हैं, जो कुछ इल्म हमारे पास है, दौलत हमारे पास, शोहरत हमारे पास, तुम्हें क्यों पूछेंगे। देखिए सूफी मिल्लत का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूँ। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक बेचैन हो गए उस मोची का नाम सुनकर और दौड़ने लगे। बसरा पहुँचे, जहाँ पर वो मोची रहा करता था, उसके घर पहुँचे, आवाज़ लगाई, अंदर से खातून आई। खातून ने पूछा कौन है, क्या बात है? कि मुझे फ़लाँ शख्स से मिलना है, मिला दीजिए। अंदर जाकर जवाब दिया गया, भला मोची से कोई मिलने आता है? जूते घाड़ने वाले से कोई मिलने आता है? जूतों की सिलाई करने वाले से कोई मिलने आता है? और घर के दरवाजे तक कौन पहुंच जाएगा? बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन वो दौड़े दौड़े आए, आकर कहा बताइए क्या बात है? कि मैं हज से लौट कर आया हूँ, 6 लाख हाजी थे लेकिन उनका हज कबूल ना हुआ। आपका नाम बताया गया है कि आपका कबूल हो गया। उनके चेहरे पर तो खुशी नमूदार हो गई है, चेहरे पे रौनक आ गई है। आपने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल ना किया, मैं तो हज पर गया भी नहीं हूँ। कि फिर तुमने क्या किया है? जवाब मिलता है, किताब का नाम तज़किरतुल औलिया, सफ़ा नंबर 145, 46, 47, 48 पढ़ते जाइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का बयान आपको लिखा हुआ मिलेगा। और किताब आजकल की नहीं, मौलाना आजकल के नहीं, 800 से 900 बरस पुराने बहुत बड़े मुहद्दिस मुफक्किर अल्लाह के वली की लिखी हुई किताब है। आप लिखते हैं कि उन्होंने एक वाकया बयान किया। वाकया बयान करते हैं, मेरे घर के करीब में एक घर था। वाकया बता रहा है मोची जो दूसरों के जूतों की सिलाई करता है कि मेरे घर के करीब में एक घर था। मैंने तमाम जिंदगी एक एक दिरहम इकट्ठा करके 300 दिरहम इकट्ठे किए हैं। और वो 300 दिरहम इसीलिए थे कि मैं हज पर चला जाऊं। आज का हाल और दौर और माहौल ये है कि लाखों रुपए लोग बर्थडे पे खर्च कर देते हैं, शादी में लाखों
खर्च कर देते हैं, एनिवर्सरी में लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन हज के लिए किसी को ये नहीं सादत होती कि पैसा जमा करे, रकम इकट्ठी करे। लेकिन मोची ने, जूते सिलाई करने वाले ने रकम जमा करके पैगाम दे दिया कि अगर एक मोची, एक जूते सिलने वाला हज के लिए रकम इकट्ठी कर सकता है तो तुम तो अच्छे कारोबार करते हो, बेहतरीन रोजगार करते हो, अच्छी नौकरियां करते हो, तुम क्यों नहीं हज के लिए रकम इकट्ठी करते? वो शख्स जवाब देते हैं 300 दिरहम इकट्ठे किए, मैं हज पर जाने ही वाला था कि मैंने बीवी से मशवरा किया, चलें अब 300 दिरहम हो गए हैं, अब हज पर चलते हैं। बीवी ने कहा 300 दिरहम से हज तो याद आ रहा है, लेकिन बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, हमारी भूख प्यास याद नहीं आती, हमारे लिए कुछ इंतजाम करो। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बयान फरमाते हैं, जब मैंने पूछा आपने क्या किया, तो वो शख्स जवाब देता है, वो मोची जवाब देता है, जूते सिलने वाला जवाब देता है कि मैंने बीवी से मशवरा किया, बीवी ने कहा कि पैसे खर्च करो, मैंने मना कर दिया, नहीं ये 300 दिरहम मैंने हज के लिए रखे हैं, हरगिज खर्च ना करूंगा, हज पर जाऊंगा, तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। लेकिन बीवी ने कहा अगर तुम खर्च नहीं करते तो पड़ोस के मकान से मुझे खाने की खुशबू आ रही है, क्यों नहीं वहाँ चले जाते, कुछ मांग लाओ, हमारा भी पेट भर जाएगा, तुम्हारा भी भर जाएगा, बच्चों का भी पेट भर जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बयान फरमाते हैं कि ये मोची जूते सिलने वाला अपने पड़ोस के घर में गया और जाकर कहता है कि तुम्हारे घर में खाने की खुशबू आ रही है, कुछ हमें भी दे दो, हम 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। पड़ोसी जवाब देता है तुम 3 दिन से भूखे और प्यासे हो, मेरी बीवी ने 7 दिन से खाना नहीं खाया है, मेरे बच्चे 7 दिन से भूखे हैं और मैं भी 7 दिन से भूखा हूँ। और जब मेरी गैरत मर गई, बीवी को भूखा देखकर, बच्चों को भूखा देखकर, मैंने एक मरे हुए गधे के गोश्त को हांडी पर चढ़ा दिया है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक शशदर रह गए, कांपने लगे, क्या भला भूख ऐसी होती है कि मरे हुए गधे के गोश्त को हांडी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन इससे भी बड़ा जवाब ये था जो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को उस मोची ने दिया। जवाब देते हैं कि मैंने तुम्हारे घर का दरवाजा खाने के लिए बजाया था, लेकिन अब खाना नहीं चाहता, ये 300 दिरहम जो हज के लिए रखे हैं ये तुम अपने अखराजात में ले लो, बच्चों को भी खाना खिलाओ, तुम भी खाना खाओ, बीवी को भी खाना खिलाओ। बस इनका ये कहना था, अल्लाह ने इतना कबूल कर लिया कि ये घर पर रहे और इनके हज को कबूल कर लिया गया है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सूफी मिल्लत, फैज़ाने इमाम हुसैन, लंगरे हुसैन, शहजादाए सूफी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने पड़ोसी की मदद की। आज लोग अपना तुर्रा ऊंचा रखना चाहते हैं, अपना नाम ऊंचा रखना चाहते हैं, पड़ोसी भूखा मर जाए इनकी बला से इन्हें फर्क नहीं पड़ता। जब इनका हज कबूल हो गया तो अल्लाह की रहमत देखिए, जब वो बरसती है तो घर देखकर नहीं बरसती, बेइंतहा बरसा करती है। अल्लाह की रहमत देखिए, जब इनका हज कबूल हुआ तो वो 2 फरिश्ते जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, 6 लाख में किसी का हज कबूल नहीं हुआ, वो जवाब देते हैं, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, 6 लाख का हज कबूल ना हुआ था, लेकिन जब इस मौजी ने, जूते सिलाई करने वाले ने
کسی کی مدد کی ہے تو اس کا بھی حج قبول ہے، اور اس کے صدقے میں ان 6 لاکھ کا بھی قبول ہے، ان 6 لاکھ کا بھی قبول ہو گیا ہے۔ یہ رزق حلال ہے۔ جب آپ نیک نیتی سے کسی کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کس کو صلہ دیتا ہے، اور کیسا کیسا صلہ دیتا ہے، اور کتنا صلہ دیتا ہے، کوئی اس کی حد کو نہیں جانچ سکتا، نہیں ماپ سکتا، اس حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کھانے کی نیت کو دل سے نکالیں اور کھلانے کی نیت کو بڑھاوا دیں، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔